वेलकम टू फिजिकल एंड एजुकेशनल एकेडमी। तो भाई मैंने देखिपे बर्तमान गोटे इंपोर्टां नोटिस आसी ओआईएसएफ उपर। तो सबकि डिटेल्स रे मुझे आज आपण मानक इनफॉरमेशन देवी। बर्तमान भी मु पोस्ट कर देइथिली ओटीवी रे भी तार नोटिस आसी सारी। तो बर्तमान आपण मानक सबकि अपडेट आपण को चैनल में मिल पार। तो प्रथमे मु गोटे अपडेट आपण मानक दे दूची कि ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रो वैकेंसी आसिया को जाउची। सेटा अपडेट आपन को आगु मिल सारी विभिन्न यूट्यूब माध्यम विभिन्न चैनल माध्यम। तो वर्तमान समय भी सही अपडेट ओआईएसएफ रो वैकेंसी आसिया को जाउची। तो केते पोस्ट आसीबो आ सबुठु इंपोर्टेंट पिला मानकर जो क्वेश्चन रही एज रिलैक्सेशन मिलिबो ना नहीं आ एज रिलैक्सेशन जदि मिलिबो केते वर्षर मिलिबो से विषय सविशेष तथ्य आम दबू। कहीं भी पैनिक हुंतुनी, समस्ते टिके धैर्य धरंतु। तो नोटिस जे देइजंती सीतू तांको फास्ट कथा धन्यवाद। जो मैंने भी नोटिस प्रोवाइड करती से अनुसार आम वीडियो बनाऊ। तो प्रथमे देखो ये लेटर टी कौन कहूँ ना गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा होम डिपार्टमेंट तरफ जाइए। लेटर नंबर हूँ 31024। तो 22 जुलाई 2025 आउ सत्यव्रत साहू आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पाखु विभिन्न सेक्शन को ये जाइए क्रिएशन ऑफ 2 न्यू ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बाटालियन। तार दुईटा नुआ सिक्योरिटी बाटालियन बर्तमान क्रिएट होची, 3rd और 4th बाटालियन। मुझे अच्छी गोटे मेडिकल अच्छी बर्तमान, तेणु मुझे या विषय आउ गोटे डिटेल्स वीडियो पर बनइबी। ଏବେ खाली इन शॉर्ट कही दूची। तो दिस डिपार्टमेंट आर्लियर लेटर माने आर्लियर या ऊपर लेटर सब किसी तैयारी माने आर्लियर लेटर भी कॉपी एनक्लोज होईची। सर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव and in continuation to this department's letter proposed, I am directed to convey the sanction of governor for creation of 1944 post in various rank। देखो तो different rank रो post आसीबो, different position किमा rank रो post आसीबो for creation of 2 new Odisha industrial security battalion force battalion in the state, that is 3rd and 4th OISF, in the level of pay mentioned against each and other allowances sanctioned by the government from time to time with effect from the date the posts are actually filled up in the said battalion। तो देखो ये टोटाल या ही रहा अपडेट आपंकर। तो ये जो कमांडेंट पोस्ट रोचे, डेप्यूटी कमांडेंट पोस्ट रोचे, असिस्टेंट कमांडेंट रोचे, इंस्पेक्टर आर्म्ड जोटा आपण मानकर जानते एसआई आर्म्ड आपण माने एबे तार ऑनगोइंग अच्छी ता प्रोसेस। तो से सब जिनस भी रोचे एसआई आर्म, तापर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आर्म, हाबिलदार और कांस्टेबल। तो एसआई आर्म तो आपण माने जानते रिक्रुटमेंट चली आपण माने देखिपारे। बाकी सब प्रमोशन पोस्ट मेन इंपोर्टेंट आपंकर जो कांस्टेबल पोस्ट अच्छी। तो बर्तमान यहाँ होगला के 1350। तो कांस्टेबल पोस्ट बर्तमान होगला 1350। तो या पर आपण मानकर जहाँ भी वैकेंसी आसो 1350 आसो। तो होम ओडिशा डिपार्टमेंट तरफ भी लेटर अच्छी, एससीपी ब्रह्मपुर सी भी लेटर कर। तो निश्चिंत भाव सबकि रोचे। मु आउ कि भी देखदेवी आपण मानक जोटा कि मु किछिटा इमेज रे। तो एठी आपण माने देखि पारुथबे। तो ओटीवी तरफ रू भी जोटा कि कम्युनिटी रे पोस्ट करथिली तार न्यूज भी अच्छी। तो सब किसी डिटेल्स रे आमे इनफॉरमेशन ऑलरेडी दे देइछु। आपण माने ओटीवी रे भी बाहर सारलानी। तो सेप्टेम्बर मासरे आपणकर नोटिफिकेशन आसीबार 100% चांसेस अच्छी। आ ओएसपी आरबी रो कोर्ट केस और पीएमटी रो कोर्ट केस भी साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट हो जिवो। के भी पैनिक होंतुनी। मु वर्तमान भी हाईकोर्ट जाउची से भी रिलेटिव कथा हेबी। तो सब प्रकार रो अपडेट एठी आपण माने पाई परिबे। तो विभिन्न प्रकार पोस्ट रोची। तो एटा डायरेक्ट सीएम को तरफ रू अपडेट आसीची।
ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1944 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାକି ତ ସବୁ ପ୍ରମୋସନ ପୋଷ୍ଟ SI ଆର୍ମଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଓ SI ଆର୍ମର ତ ଅଲରେଡି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ସାରିଛି। ତ 1944 ପୋଷ୍ଟ, ହୋପଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ କି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା କୁହାଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚାହେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ OISFରେ 100% ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ମିଳିବ, କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍, କେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ 1/1/2024କୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ମେଟ୍ରିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ରୁହେ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍, ତା ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, OISF ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ୱାଚ୍ କରିବେ ଫୁଲ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। SI କେସ୍ ଉପରେ ବି ଟିକେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହୋପ୍ ଅଛି କି, ଏମିତି କି ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ବିନା କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ନ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବି ଏତେ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଦିଆଯାଉ ମିନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ କମେଇକି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ କନସିଡର କରିକି ଦିଆଯାଉ। ମୋ ହିସାବରେ 7 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଜ୍ ଦେବା କଥା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତ ପର କଥା। ତ ସେ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ବି ସେତେବେଳେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ବି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିବା, କେତେ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଉପରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ, SI କେସ୍ ପରେ लगभग କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। OISF ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ लगभग କନଫର୍ମ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ହୋପଫୁଲି ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।